کیا واقعی میر رضا قتل کیس سے شرجیل انعام میمن کے بیٹے راول میمن کا تعلق، لنک، کوئی کنیکشن بنتا ہے؟ کیا واقعی وہ گیسٹ ہاؤس شرجیل انعام میمن صاحب کی ملکیت ہے، یا پھر اگر نہیں تو پھر کس کی ملکیت ہے؟ آخر اس قتل کے پیچھے کون ہے، کیا چاہتے تھے، اور یہ اتنی بڑی واردات، ہائی پروفائل کیس کیوں میڈیا کی زینت بن رہا ہے، اور شرجیل انعام میمن صاحب کا ہی نام کیوں آ رہا ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے آپ سے تفصیل سے۔ گزارش ہے کہ چینل کو ہمارے لائک کر کے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ باکس میں رائے اپنی ضرور دیجیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا۔ بہت شکریہ ذوالفقار علی ببر کی جانب سے، یوٹیوب کی تمام فیملی کو۔ اچھا جی، میر رضا صاحب، ٹھیک ہے، اب یہ ظاہر ہے ہمارے لیے تو بچہ تھا، بچہ ہے، یا جو بھی کہیں۔ سب سے پہلے تو اس کی، میر رضا کی جو اس طرح موت ہوئی، اس پر دل نہ صرف میرا دکھ رہا ہے، بلکہ پورے کراچی یا پورے سندھ یا پورے پاکستان کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کا دل دکھتا ہے کہ جو پاکستان سے پیار کرتا ہے، جو انسانیت سے پیار کرنے والا ہے، اس کا دل دکھ رہا ہے۔ اور یقینی طور پر ہم سب چاہتے ہیں کہ ان کے قاتلوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو بھی اس میں ملوث ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، پولیس کی جو نیگلیجنسی تھی اس پر بھی ایکشن لیا جائے، اور حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ لیکن شرجیل انعام میمن صاحب کا نام کیوں آنے لگا؟ اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام میڈیا کے جتنے بھی سائٹس تھی، یعنی سوشل میڈیا کی، اس پر ایک دم ہائی لائٹ ہو گیا، ٹاپ 10 میں چلنے لگا۔ مجھے بھی بیشتر لوگوں نے یہ پیغامات بھیجے، اس چیز کی چیزیں بھیجی، یعنی واٹس ایپ پر، فیس بک کے میسنجر پر، تھریڈ کے میسنجر پر، ایکس جو پہلے ٹویٹر ہوتا تھا اس پر، یوٹیوب کے کمنٹس میں اور فیس بک کے کمنٹس میں، کوئی ایسی جگہ نہیں بچی جہاں سے متعدد جگہوں سے متعدد لوگوں نے ایک ہی جیسی تحریر اور ایک ہی جیسے مواد ملتا جلتا شیئر کیا اور یہ بھیجا۔ کیونکہ کرائم بیسیکلی میری بیٹ نہیں ہے، تو اسی لیے میں نے اس ایشو کو زیادہ ٹچ نہیں کیا تھا۔ لیکن اب جب اس میں پولیٹیکل ٹچ آ گیا تو پھر میں نے اس کی تحقیق کی اور اس کو جانچنے کی کوشش کی، تو نہ تو شرجیل انعام میمن صاحب کا ان سے کوئی تعلق نکلا، نہ ان کے صاحبزادے کا نکلا۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کافی حد تک تحقیق کی، اس کو جانچا، اس کو دیکھا، اور اس کے بعد ایسی کوئی چیز نہیں نکلی۔ لوگ دیکھیں، ہم بھی تنقید کرتے ہیں حکومتوں پہ، وزیروں پر، مشیروں پر، اور یہ ہمارا حق ہے، ہم تنقید کرتے رہیں گے آئندہ بھی۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی پگڑیاں اچھالیں، آپ کسی کو اس طرح رسوا کریں اور کسی کے مستقبل داؤ پر لگائیں۔ خاص طور پر ان کے صاحبزادے کے حوالے سے مجھے جو ہے ذاتی طور پر جو چیز ناپسند ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میرے تمام ہی پروگراموں میں کہ میں فیملی کا بہت خیال کرتا ہوں، اور ذاتی زندگی کے بارے میں کبھی ڈسکس کوشش کر کے نہیں کرتا ہوں، یا بدتمیزی کی زبان استعمال نہیں کرتا ہوں، چاہے کتنی بھی مخالفت ہی کیوں نہ ہو۔ اب راول میمن صاحب کا، جو راول شرجیل ہیں، ان کا جو ہے ذکر آیا کہ ان کے یہ گیسٹ ہاؤس تھا، یہاں پر وہ عیاشی کے لیے آتے تھے۔ تو بھائی، یا تو یہ جو عیاشی کے ان کو سہولت پرووائڈ کرتا ہوگا اس کو یہ چیز پتہ ہوگی، یا تو جو عیاشی کے لیے مواد یا جو بھی چیز ہے، انسان جو بھی چیزیں وہ لے کر آتا ہوگا اس کو پتہ ہوگا، وہ آ کے کورٹ میں گواہی دے کے بھائی میں لے کر آتا تھا۔ اس طرح سے کہہ دینا کہ آپ لے کر آتے تھے، جو یہ لوگ چلا رہے ہیں، ایسا مناسب نہیں ہے۔ پھر کہا کہ یہ گیسٹ ہاؤس ان کی ملکیت ہے، تو وہ بھی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ چیز ہو کیوں رہی ہے؟ ان کے بیٹے کے نام پر خاص طور پر دیکھیں، ان کے بیٹے کی ابھی زندگی شروع ہو رہی ہے، جوان ہیں، بالغ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے صاحبزادے کی ابھی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ ابھی وہ پولیٹکس میں آئیں گے، یا بزنس کریں، یا واٹ ایور جو بھی کریں، جاب کریں، باہر جائیں، جو بھی کریں، لیکن ان کی ابھی زندگی اسٹارٹ ہو رہی ہے، پریکٹیکل لائف میں وہ آ رہے ہیں۔ تو ان کا ابھی سے اس طرح کے الزامات لگانا اور اپنی مرضی سے یہ ڈیسائیڈ کر لینا کہ عیاشی کے لیے وہ یہاں آیا کرتے تھے، تو بھائی وہ تو زیادہ تر رہتے ہیں حیدرآباد میں، آتے ہیں کراچی میں، لیکن زیادہ تر ان کی جو مصروفیات ہوتی ہے حیدرآباد میں ہوتی ہیں۔ اس چیز کو جب تحقیق کیا پتہ چلا، کیونکہ دیکھیں جتنے بھی ایم این اے ایم پی ایز ہوتے ہیں، چاہے وہ اچھا وزیر بھی جو وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں، تو ایک تو ان کا سیکریٹریٹ ہوتا ہے، آفس ہوتی ہے، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، دوسرا جو ہے ان کا فوکس ہوتا ہے ان کے آبائی حلقے پر۔ یہ پورے پاکستان میں ہوتا ہے، یہ بلکہ پوری دنیا میں بھی ہوتا ہے، صحیح۔
चाहे अमेरिका के सेनेटर्स देख लें कि वो कहाँ से मुंतखब होते हैं, इंडिया में देख लें, पाकिस्तान में भी चाहे वफाक के एमएनए हों या सूबाई असम्बली के एमपीएस हों किसी भी सूबे के, तो वो जो है ना अपने हलके को भी कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो उनका बुनियादी जगह होती है जहाँ से वो वोट से मुंतखब होकर किसी भी तरह, वो एक अलग बहस है, आप उसमें चले जाएंगे, वहाँ से आते हैं। तो वो जो हलका है उनका हैदराबाद के करीब और टंडोजाम के करीब शर्जील इनाम मेमन साहब का, जहाँ से वो एमपीए मुंतखब हुए हैं। तो रावल मेमन साहब की ड्यूटी है उस हलके के लोगों को देखना, वहाँ पर जो एक ओताक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ओताक चलाना, मेहमानों को बुलाना, रखना, कचहरियाँ लगाना, मसले सुनना, मसलों का हल निकालना, किसी को कहना, किसी की सिफारिश करना, किसी का ट्रांसफ़र है, कोई पोस्टिंग है, कोई किसी का फ़ैसले करने हैं छोटे मोटे जो इलाके के होते हैं, कि कोई किसी को पैसे नहीं दे रहा, किसी के रिश्ते के तनाज़े हैं, तो वो सारे जो मामलात होते हैं, किसी पे भी लोड, ज़ाहिर है एक इंसान एक ही काम करता है, तो वो काम सारे के सारा रावल मेमन साहब देखते हैं। अगर ये हम लोगों को शायद समझ में ना आए, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। वो सही करते हैं, गलत करते हैं, ये भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन एक बहुत बड़ा बर्डन होता है, एक ज़िम्मेदारी होती है। तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो दूसरी जगहों पे जाएं, और अगर वो करना चाहें तो जो लोग सहूलत के की बातें कर रहे थे, अयाशी की, तो वो वहाँ भी प्रोवाइड कर देंगे वही लोग, उनको जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह के जो है ना इल्ज़ामात लगाना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है, जब तक उसकी तहकीकात नहीं की जाती। हाँ, सियासी मुखालफिन हैं, जो लोग सियासत में, ज़ाहिर शर्जील इनाम मेमन साहब के बहुत से लोग मुखालिफ हैं, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो बहुत तेज़ी से आगे गई। ख़ास तौर पर जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उनका रहा वहाँ पर, या इत्तलात का महकमा रहा वहाँ पर, उनके जो एक्स्ट्रॉर्डनरी काम रहे, आपने देखा कि सिंध में हम तारीफ़ नहीं कर रहे, अक्सर बुराई भी करते रहते हैं, लेकिन यहाँ वजाहतें देनी पड़ती हैं कि डबल टेकर बसें पहली दफ़ा इतने 50-60 साल के बाद हमने पाकिस्तान में देखी। इसी तरह इलेक्ट्रिक बसें हमने पहली मर्तबा देखी, पीपल्स बस पहली मर्तबा देखी, फिर ये रेड लाइन, बीआरटी, और जो ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन, और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, और ये सिंध के दीगर शहरों में भी पिंक स्कूटी वगैरह बहुत सी तवील चीज़ें हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी करती होंगी, उनके सियासी मुखालफिन भी होंगे, और वो क्या करते हैं कि ऐसे में उनके पास लोग हायर किए हुए होते हैं, वो कोई भी तहरीर लिख देते हैं, कोई तस्वीर अपनी मर्ज़ी से एआई से जनरेट करा देते हैं, कहीं से इंटरनेट से उठा लेते हैं, उसको फ़ोटोशॉप पे बना लेते हैं, उसके बाद वो व्हाट्सएप ग्रुपों में चला देते हैं, सोशल मीडिया पर अननोन लोगों से चलवा देते हैं, फिर वो चीज़ें जो है ना रिसाइकिल होती रहती हैं, चलती रहती हैं, जिस तरह रीट्वीट होते हैं, इसी तरह से जो है या पोस्ट शेयर होती है, इसी तरह से फॉरवर्ड करने के लिए वैसे ही हमारी कौम मशहूर है। कोई भी पैगाम, कोई भी मैसेज, कोई भी वीडियो, खुद लिखना जो है हमें काफ़ी तकलीफ़ देता है, कोई भी पैगाम, कोई भी तहरीर। हाँ, लेकिन फॉरवर्ड करने में हमारा कोई सानी नहीं है, हम फॉरवर्ड बगैर तस्दीक के, बगैर किसी जांच के करते हैं। फिर अगर कार्रवाइयाँ होती हैं तो हम कहते हैं कि हमारे को कार्रवाई हुई, हमें तो पता ही नहीं था। तो जिस चीज़ का आपको पता नहीं हो वो चीज़ फॉरवर्ड ना करें, उस चीज़ को शेयर ना करें। हाँ, अगर आपको इस चीज़ का यकीन है कि वो इसमें मुलविस हैं, कल को अगर आपको जो है एफआईए या दीगर कोई इदारा या अदालती समन जारी होता है, आप उसको दिफा कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये देखें ये सबूत हैं, तो फिर तो आप बेशक करें, बहुत ज़्यादा करें, मैं भी करूँगा, आप मुझे भी सबूत दें, मैं भी करूँगा, हम सब मिल के करेंगे और आवाज़ उठाएंगे। लेकिन इस तरह से जो है आप अपना भी नुकसान करते हैं, अपनी फैमिली का भी नुकसान करते हैं, और दीनी लिहाज से भी अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो बग़ैर किसी चीज़ की तस्दीक करना इंतहाई बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, कि किसी पर तोहमत लगा देना कि आपको पता ही नहीं है और आप उस पर जो है फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, किसी की किरदार कशी किए जा रहे हैं और आपको पता नहीं है। सुनी सुनाई बात किसी के लिए झूठा होना काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात आगे बढ़ा दे। यह अगर मैं गलत नहीं हूँ, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, यह हदीस का मफ़हूम है। तो थोड़ा सा एहतियात करें। बाकी अगर कोई चीज़ हुई, मैं भी मज़ीद तहकीक कर रहा हूँ, इदारे भी तहकीकात कर रहे हैं, मज़ीद अगर कोई चीज़ आती है हम ज़रूर शेयर करेंगे, और सबसे पहले मैं शेयर करूँगा। आपको, जो लोग मुझे जानते हैं, जिनको मेरा पता है, उनको मेरे स्टाइल का पता होगा कि जब कोई चीज़ होएगी तो डंके की चोट पे मैं बोलूँगा, खुल कर बोलूँगा, नाम लेकर बोलूँगा, तस्वीरें लगा कर बोलूँगा और सबूत के साथ बोलूँगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगा। असल में मैं ये प्रोग्राम नहीं करता, लेकिन मैं दो वजूहत से कर रहा हूँ। एक तो जो लोग
अनजाने में प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे हैं, उन पर कल को कोई मुश्किल वक्त आ जाए, कोई सूरत हाल आ जाए, नोटिस आ जाए, बिला वजह वो परेशानी में होंगे। और दूसरी बात यह है कि किसी की फैमिली को, किसी के बच्चों को इस तरह मेरा ख्याल है कि निशाना नहीं बनाना चाहिए। आपकी सियासी मुखालफत है, आप खुलकर मैदान में आए। होता ये है कि हम किसी के टूल बने हुए होते हैं, फ़ायदा किसी और का हो रहा होगा, बदला कोई और शर्जील इनाम मेमन साहब से लेना चाह रहा होगा, हम सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम यूज़ हो रहे हैं। इसी को आपको पता है कि आज की टेक्नोलॉजी में इसी को जो है जो वार्स में भी जो 5th जनरेशन वार का वर्ड यूज़ होता है वो इसी चीज़ का होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम टूल हैं, हम वेपन हैं, हम यानी कि हम इस वक्त वेपन हैं और हम यूज़ हो रहे हैं किसी के ख़िलाफ़ और किसी के हक़ में, और हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इस चीज़ का जो है बड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप लोग मेरी फैमिली हैं और मैं चाहता हूँ कि जो है गलत मालूमात से और गलत प्रोपेगेंडा से आप लोग एहतियात करें। बाकी जहाँ तक हुकूमत के कान खींचने का सवाल है, हुकूमत की कारकर्दगी पर बात है, गवर्नेंस पर बात है, उस पर मैं पहले भी करता रहा हूँ, आइंदा भी करूँगा और डंके की चोट पर करूँगा। और आप देखेंगे कि मेरी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप लोग इन सारी बातों से कितना इत्तेफाक करते हैं, कितना नहीं करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे भी इसका इंतज़ार रहेगा, बाकी लोगों को भी रहेगा। जिन दोस्तों ने हमें फॉलो नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि फॉलो करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। फ़िलहाल दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।